सलामुअलैकुम। कैसे है जी? हम लोग भी ठीक है। चलो अंदर चलते हैं। आया हम रोटी के लिए 10 रोटी मांगता है और 3 दाल का पार्सल चाहिए, 5 का। नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। गरमा गरम रोटी मिलेगा ना, वही दे दो। আমরা আসছি এখানে হোটেলে খাবারের জন্য, তাই একটু হিন্দিতে কথা বলা লাগতেছে। তো ওই পাকিস্তানিরা এখানে হোটেল খুলছে, এই হোটেলে আসছে আর কি রুটি নেওয়ার জন্য। এখানে এমনি একটু ক্যামেরা দিয়ে রাখছিলাম, তো প্রথম টাইম নিচের দিকেই মানে লজ্জা লাগতেছে। তো এইভাবে এই রুটি আর 2টা বাড়ায় নি, হ্যাঁ, ডাল বাজি 2টা নিয়ে নিই। अच्छा ठीक है, बोलते। हेलो भाई साहब, हम लोगों को 12 रोटी दे दीजिए और गर्मा गर्म 12 रोटी चाहिए और पार्सल 3 नहीं 2 चाहिए। हाँ, 5 का 2 पार्सल चाहिए और 5 का 2 दाल। हाँ हाँ हाँ, ओके। চলবো এভাবে, মানে চলবে তো। এখন এখন এই যে আমাদের ওইখানে ওই যে দেখেন খাবার খাইতেছে পাকিস্তানিরা। हाँ जी, हो गया। ये ले लो अपना पैसा। कितना आया? 10 और 12 रोटी 12, 22। ये ले लो अपना 22 रुपया दिरहम। ओके।